Hello everyone! Mama Sarah here. For today's agenda, pupunta kami ng Chinese Winkle, Asian store pala. And then after that, pupunta kami Hunchback. Bibili kami ng fish. Ito kami ngayon, nasa baba na. Kasi yung bahay namin, yung flats namin nasa taas. Third floor. So, nag-antay kami ng sasakyan ng aking brother-in-law sa ulan. Nakapayong ko siya. No smoking inside. And who do we take the tips? Who are you? Why room your shoes like that? Different color. Dat vind ik leuk. Deze vasthouden, deze. Who tell you that to wear that one? Alin, you or Papa? Papa approved that? Nee, nee, niet doen, niet doen, niet doen. Papa approved that, your schoon? Ja? Wow, ik kan het zien. Siyong yung kijk out with your ano ha? Eyes. Wow. Yeah, there. Outside, yeah. Ik kies voor... Eerst kijken, Rudy. Er zijn hier van visjes. Dit is Tetra hebben. Naku, lahat na lang tinuro na niya. What value, Biddy? deze vissen. That one? Veel vissen. Oh. Heel My not that alas. Alin twee or Twee. teen? Ik kies van... Kijk, en deze. Papa, mama. Okay. Ik kies van... Here's the minsin pa. Ik ben heel goed met vis. Heel goed met vissen. Ja. Nee. Ik wil het echt. Oh, jij vissen. Ja, vissen. Mag ik dit weer? Oh, oké. Het is niet zo handig denk ik als jij het gaat doen. Nee, dat weet ik. Moet je heel goed oefenen. Wie komt wel vissen? Maar niet te donker, want niet de echte. Dan kan ik helemaal... Ja. Niet. Ja, toch niet? Kijk, die twee. 11 mag ook hoor. Nou, heb ik het niet. Ja, oké. Het zijn eerst gevoelige beesten, dus gaan straks doen als ze leuk zijn. Nou, je ziet het al. Denk ik niet. Yeah. Zeg maar, Billy. Biddy, kijk out, loves. Of leuk nog meer. Oh ja. Billy, wat wil je nog meer? Oranje met een rode staart. Touwen. Blauwe mooi. Blauwe. Daghan kaayo solas eh. Ay, ito maganda. Hanap ako ng taas din. Maganda siya. Ay, bonsai. 10 euro yung bonsai. Nice, no? Gusto ko yung ganito. Magkano ba to? Ilagay ko sa likuran.
Ganda din siya. Ay, kasama na yung ano. Ibang mga solo scent. Dami. Ito maganda. Ayun, yun yung gusto ko. Puntahan natin. Ay! Bawal. Ayun. Ay, ito yung ano, pag marami na siya. Guwapa din, oh. Ay, 3 lang siya. 3 euro. 4. Nice din siya, oh. Gusto ko to. Wait lang, pag-isipan natin. Hinahanap ko yung para siyang kahoy. Ay, maganda din, oh. Ay, dili siya makadaan diri, ah. Ay, ito yun. Yun yun. Gusto ko. Ano ba yan? Different colors. So, ito yung nabili namin from Hornbach. Ito, para sa aking miniature garden. Yan. Papa, Ja. kom eventjes. So, at saka iba pang stuff for the aquarium. De top At saka mga isda. van So, ito yung nabili namin from Asian store. Noodles, tuyo, sotanghon, chippy, at saka 9 kilos na rice. Jasmine rice.